चेतन देसाय, बाळू फडके आणि अकबर मुल्लाचे जामीन अर्जाचेर सुनावणी आता बुधवारा जातली। कोर्टान तिगांकूय आनीक 4 दिसांचो पुलीस रिमांड दिला। बाळू, चेतन आणि अकबर मुल्लाच्या फावरात डिफेन्सान आर्ग्युमेंट घातले ते अशे। बाळू, चेतन, अकबर मुल्लाचो सयो फॉर्ज केल्ल्यो। प्रकरण कळटाच आमी DCB बँकेक पत्र बरयल्लें। बँकेन परत कसलीच जाप दिली ना। हेमंत आंगलेन बँकेचे डॉक्युमेंट कशें कितें कोर्टाक दिले। शिणिल्ल्या मिनीट बुकाचेर हेमंत आंगलेची चवकशी जावंक जाय। कागाळ करपी विलास देसायान बँकेचे अकाउंट ओपनिंग फॉर्माची कॉपी कोर्टाक दिल्ली। हाचो अर्थ बँकेंतल्यानूच हो डॉक्युमेंट कागाळ करतल्याक मेळ्ळा। 8 वर्सां उपरांत बँक ऑफिसराक अकाउंटाची म्हायती कशी, चवकशी जावंक जाय। पुलिसांनी कोर्टाकडेन तिगांयची आनीक 7 दीस कस्टडी मागिल्ली। त्या खातीर पब्लीक प्रॉसिक्युटरान घाल्ले आर्ग्युमेंट ते अशे। आनीक खुबशे डॉक्युमेंट मेळपाचे आसात। तिगूय आरोपी चवकशेन सहकार्य करिनात। GCAचे कचेरेन कसलेच डॉक्युमेंट नात। तिगांच्या जामिनार GCAच्या मेंबरांनी म्हणजे विलास देसाय, प्रसाद फातर्पेकार आणि हेमंत आंगलेन घाल्लो अंतरीम अर्जूय सोमारा सुनावणेक येवपाचो आशिल्लो। पण कोर्टान विलास देसायाचोच अर्ज सुनावणेक घेवंक मान्यताय दिली। बाकी दोगांचे अर्ज सोमार पुरते भायर दवरल्यात। आतां अर्ज बुधवाराक कोर्टा मुखार येतले। इतले मजगतीं 2008 GCAन BCCI कडल्यान आयिल्ले सुमार 6 कोटीची एंट्री दाखयल्ली ना। ह्याय प्रकरणांत बाळू, चेतन आणि अकबर मुल्लाचो हात आसूये म्हूण आदलो रणजी प्लेयर निलेश प्रभुदेसायाक दुबाव। ह्या प्रकरणांत ताणें पुलीस कंप्लेन केल्या। हो जो स्कॅम जाल्लो आसा 5 crores 87 lakhs एन ऑड अमाउंट 87 lakhs 22,055 हो स्कॅम GCA भितर जो चेक आयिल्लो 31 March 2008 तो GCAचो चेक बॅलन्स शिटाचेर 2007 and 8च्या आनी 8 and 9च्या बॅलन्स शिटाक ना। सो 5 crores 87 ज्या मनशाक त्याची पयली वर्साक 2 crore 87 lakhsचो चेक जाणें जसो DCBक घालो। म्हजें एलिगेशन अशें आसा की 5 crore 87 lakhsचो होय बी चेक ताणें खंयचे तरी बँकेक घाल्लो आसपा जाय, खंयचे तरी नवीन बँकेक ओपन केल्लो आसपा जाय। कारण हेंच जें त्रिकूट जें पळय आतां जेलींक आसा तेंच त्रिकूट तेन्ना आशिल्लें। हेच 3 जाण आशिल्ले तेन्ना। सो म्हजें एलिगेशन आसा की ह्या तुगेले चॅकाचें इन्वेस्टिगेशन जावपा जाय। ह्या गोंयच्या खंयच्या बँकेक तो ओपन केल्लो आसा तें जावपा जाय। GCAचो रेकॉर्ड चॅक करपा जाय इन्वेस्टिगेशन ऑथॉरिटीन। प्लस BCCIचो रेकॉर्ड चॅक करपा जाय, BCCIतल्यान कितले आयल्या ते। प्लस चार्टर्ड अकावंटंट वीच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इंस्टिट्यूशन। जो चार्टर्ड अकावंटंट GCAचे अकावंटींग करतालो, चार्टर्ड अकावंटंटाचें इन्वेस्टिगेशन करपाचें सामकें गरजेचें आसा। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि विजय चेतन गवस।